مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد الذي سأقدم فيه 100 جملة متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية، وهذه الجمل ستساعدكم على نطق اللغة الفرنسية والتكلم والتحدث بها. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك لتعم الفائدة. شاركوا الفيديو عبر الواتساب لتعم الفائدة. وأيضا لمن لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون، وأيضا فليفعل الجرس لتصلكم الفيديوهات التي أحملها. والسؤال اليوم: ما هي أهم جملة في هذا الفيديو؟ هناك 100 جملة في هذا الفيديو، ما هي أهم جملة؟ سأبدأ الدرس على بركة الله. Bien sûr. Bien sûr. بالطبع. Bien sûr تعني بالطبع. نقول bien sûr. Bien sûr. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. عيد ميلاد سعيد. قلنا bien sûr تعني بالطبع. bon anniversaire تعني عيد ميلاد سعيد. oh bon. oh bon. جيد. جيد. bon. bon. أنطق الكلمة، أقرأها بالطريقة التي يمكن أن تقرأ، وأيضا بالطريقة التي ينطقها الفرنسيون. مثلا يقولون bon. bon، ولكن هي bon. à la rigueur. à la rigueur إذا لزم الأمر. à la rigueur إذا لزم الأمر. à la rigueur. à la rigueur. à la fois. à la fois. à la fois. à la fois في نفس الوقت. à la française. à la française. à la française أي بالطريقة الفرنسية أو بالنمط الفرنسي أو النمط الفرنسي. à la française بالطريقة الفرنسية أو النمط الفرنسي. à la française. à la limite. à la limite. à la limite. à la limite. على الأكثر. à la limite على الأكثر. bon marché. bon marché. bon marché. bon marché أي رخيص، أي ثمنه رخيص أو غير مكلف. رخيص أو غير مكلف. bon marché. bon marché. bon appétit. bon appétit أي شهية طيبة. bon appétit. bon appétit. وهناك من يقول bon appétit، ولكن الفرنسيين ينطقونها bon appétit. à la vôtre. à la vôtre. à la vôtre. انطقوا معي الكلمات. انطقوا معي الكلمات والجمل لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. à la vôtre. à la vôtre في صحتك. à la vôtre في صحتك. au fur et à mesure. au fur et à mesure. au fur et à mesure. au fur et à mesure أي كالمعتاد. au lieu de. au lieu de. au lieu de. au lieu de بدلا من. avoir l'air. avoir l'air. avoir l'air. avoir l'air يبدو لي. allons-y. 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 allons-y أي دعنا نذهب أو فلنذهب. دعنا نذهب أو فلنذهب. à mon avis. à mon avis. à mon avis. à mon avis في رأيي أو حسب رأيي. في رأيي أو حسب رأيي. à mon avis. à peine. à peine
à peine à peine à peine. انطقوا معي الجمل والكلمات. لكي تستطيع التحدث باللغة الفرنسية فلتنطقوا معي الجمل والكلمات، أي بالكاد. à peine بالكاد. à peine. à peu près. à peu près أي تقريبا أو حوالي. à peu près. à peu près. à peu près. à tes souhaits. à tes souhaits. à tes souhaits. à tes souhaits. بارك الله فيك مثلا. à tes souhaits. بارك الله فيك. au cas où. au cas où. au cas où. au cas où. فقط في حالة. فقط في حالة. au cas où فقط في حالة. au fait. au fait. au fait أي بالمناسبة أو على فكرة. au fait تعني بالمناسبة أو على فكرة. c'est pas vrai. c'est pas vrai ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا. c'est pas vrai. c'est pas vrai. ce n'est pas grave. ce n'est pas grave. ce n'est pas grave. ce n'est pas grave. ليس خطيرا جدا. ليس خطيرا جدا. ce n'est pas terrible. 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 هذا ليس فظيع. comme d'habitude. comme d'habitude. comme d'habitude. comme d'habitude كالعادة. كالعادة. comme d'habitude. un coup de fil. un coup de fil. un coup de fil. un coup de fil. un coup de fil مكالمة هاتفية. un coup de fil مكالمة هاتفية. un coup d'œil. un coup d'œil. un coup d'œil. un coup d'œil أي نظرة أو لمحة. un coup d'œil نظرة أو لمحة. bien dans sa peau. 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 على وفاق مع الذات. bien entendu. bien entendu طبعا أو بالطبع. bien entendu طبعا أو بالطبع. bien entendu طبعا أو بالطبع. blague à part. blague à part بدون مزاح أو فلنضع المزاح جانبا. blague à part بدون مزاح فلنضع المزاح جانبا. blague à part. blague هو المزاح. blague à part بدون مزاح أو فلنضع المزاح جانبا. c'est-à-dire. c'est à dire. أي c'est-à-dire. c'est-à-dire. c'est-à-dire هذا يعني. ça est. c'est parti. ça y est, c'est parti. ça y est, c'est parti. ça y est, c'est parti. نعم هذا هو. أو فلنبدأ. ça alors. ça alors. ça alors. ça alors. هذا إذن. ça marche. ça marche. ça marche. ça marche. مثلا جيد. ça m'est égal. 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 أنا لا أهتم أو هذا متساو عندي. أنا لا أهتم. كيفما كان الحال أنا لا أهتم. ça m'est égal. ça ne fait rien. ça ne fait rien. ça ne fait rien. ça ne fait rien. ça ne fait rien أي لا بأس. faire cadeau. faire cadeau يقدم هدية.
faire cadeau يقدم هدية. faire cadeau يقدم هدية. ça va ça va أي بخير أو حسنا. ça va بخير أو حسنا. ça va ça va. ça vaut le coup. ça vaut le coup. vous هنا هو le verbe valoir au présent أي يستحق. إنه يستحق ذلك. ça vaut le coup. ça vaut le coup. إنه يستحق ذلك. dis donc أو dites donc. dis donc أو dites donc. وبالمناسبة dis donc أو dites donc تعني وبالمناسبة. du coup du coup du coup فجأة. du tout du tout إطلاقا. du tout تعني إطلاقا. en effet en effet في الواقع. en effet في الواقع. en fait أيضا تعني في الواقع. en fait تعني في الواقع أو بالمناسبة. enfin وأخيرا. enfin وأخيرا. enfin تعني وأخيرا. en retard en retard. en retard متأخر. entendre dire que. entendre dire que. entendre dire que. entendre dire que. نسمع أن أو سمعت. نسمع أن أو سمعت. entendre parler de. entendre parler de. entendre parler de. الاستماع إلى شخص يتحدث عن. مثلا entre chien et loup. entre chien et loup. entre chien et loup أي عند الغسق. fais gaffe. fais attention أو fais gaffe. كن حذرا. figure-toi. figure-toi. figure-toi تخيل. d'ailleurs d'ailleurs على أي حال أو على أي حال. déjà vu déjà vu déjà vu déjà vu شُهِد من قبل. de rien de rien على الرحب والسعة أو لا شكرا على واجب. لا شكرا على واجب. de rien de rien على الرحب والسعة أو لا شكرا على واجب. fais voir دعني أرى. fais voir دعني أرى. de trop de trop تعني كثيرا أو زائد عن الحاجة. de trop كثيرا أو زائد عن الحاجة. est-ce que هل. et j'en passe. et j'en passe أي إلى آخره أو هلم جرة. إلى آخره أو هلم جرة. et j'en passe. grâce à cause de تعني بسبب. à cause de تعني بسبب. grâce à بفضل. grâce à grâce à. il faut يجب أن. il faut يجب أن. il faut. il y a يوجد. il y a يوجد. il y a quelque chose qui cloche. il y a quelque chose qui cloche. il y a quelque chose qui cloche. هناك شيء خاطئ أو خطأ. خاطئ أو خطأ. il y a quelque chose qui cloche. liberté égalité fraternité وهو شعار الفرنسيين. شعار فرنسا. liberté الحرية. égalité المساواة. fraternité الإخاء. liberté égalité fraternité الحرية والمساواة والإخاء. j'arrive 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 أنا في الطريق. j'en passe et des meilleurs. j'en passe et des meilleurs أنا قادر على المضي قدما وأفضل. j'en passe et des meilleurs أنا قادر على المضي قدما وأفضل.
j'en peux plus j'en peux plus لا أستطيع بعد الآن j'en peux plus لا أستطيع بعد الآن je ne peux rien je ne peux rien je ne peux rien لا شيء يمكنني القيام به je ne peux rien je n'y suis pour rien je n'y suis pour rien ليس للأمر علاقة به je n'y suis pour rien ليس للأمر علاقة به je t'aime أنا أحبك je t'aime أنا أحبك n'est-ce pas أليس كذلك n'importe quoi بغض النظر عن n'importe quoi بغض النظر عن pas mal ليس سيء pas terrible ليس سيئا pas terrible ليس سيئا prendre une décision يتخذ قرارا prendre une décision يتخذ قرارا par contre على العكس par exemple على سبيل المثال tout à l'heure عما قريب tout à l'heure عما قريب tout de suite على الفور pas de problème لا مشكلة pas de problème لا مشكلة pas du tout أبدا على الإطلاق أبدا أو على الإطلاق pas du tout tout d'un coup فجأة tout d'un coup فجأة oh là là oh يا إلهي on ne sait jamais لا نعرف أبدا on ne sait jamais لا نعرف أبدا on y va إلى أين نحن ذاهبون on y va إلى أين نحن ذاهبون quand même مع ذلك أو مهما يكن quand même نقول quand même مع ذلك أو مهما يكن quand on parle du loup عندما نتحدث عن الشيطان quand on parle du loup عندما نتحدث عن الشيطان rien à voir لا أراش أي شيء sans blague بلا مزاح أو بدون مزاح si tu veux إذا كنت تريد أن إذا كنت تريد أن si tu veux إذا كنت تريد أن tant mieux حسنا tant pis سيء جدا tant mieux حسنا tant pis سيء جدا tel quel كما هو tel quel كما هو tout à coup فجأة tout à fait تماما tu connais la musique
أنت تعرف الموسيقى. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. أنت تدهشني. Valoir le coup. Valoir le coup. يستحق كل هذا العناء. Valoir le coup. Valoir le coup. Valoir le coup. Vis-à-vis. 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 إزاء أو وجها لوجه. Voilà. Voilà. ها هو. Voilà. ها هو. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب، وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في أعلى الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.